दुर्नीति निवारण सचेतनता सप्ताह अक्टोबर 27 तारिख ठारू आरंभ होई नवेम्बर 2 तारिख पर्यंत पालन करा जाउछि। जिला स्तरीय दुर्नीति निवारण सचेतनता सप्ताह 2025 पालन उपलक्षे आज पूर्वाह्न जिला प्रशासन और दुर्नीति निवारण विभाग बलांगीर शाखा पक्षर उपजिलापाल कार्यालय परिसर दुर्नीति निवारण सचेतनता शोभायात्रा को अतिरिक्त जिलापाल डॉ विजयानंद सेठी और उपजिलापाल आलोक कुमार पटेल पताका देखाई शोभायात्रा आरंभ करथिले। स्थानीय जिला बनखंड कार्यालय बैठक गृहଠାରେ एक सचेतनता सभा अनुष्ठित होइतिला। एही सभारे अतिरिक्त जिलापाल डॉ विजयानंद सेठी मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा बेले मुख्य उन्नयन और निर्वाही अधिकारी जिला परिषद तरणी सुना, अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक गुणनिधि मल्लिक, सह कमांडेंट शरद सुना, जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप नाग, निर्वाही अधिकारी पौर परिषद संतोष बेहरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा महापात्र अतिथि भाव में जोग देइथिले। जनसाधारण निजर दायित्व कर्तव्य और अधिकार प्रति सचेतन हेले दुर्नीति को रोका जाय परिबो एवं प्रत्येक स्तर रे ए संपर्क रे सचेतनता सृष्टि करबा उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। सेहिपरि समाज रो दुर्नीति रोकिबाक हेले व्यापक जन सचेतनता सह मानसिकतार परिवर्तन आनिबा आवश्यकता बोली अतिथि माने निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। उप अधीक्षक दुर्नीति निवारण शाखा बलांगीर पुलस्ती छत्रिया दुर्नीति निवारण सचेतनता सप्ताह पालनर तात्पर्य संपर्क में सूचना देवा सह दुर्नीति निवारण सकाशे ग्रहण करा जायतिबा विभिन्न पदक्षेप संपर्क में सूचना देइथिले। दुर्नीति निवारण सचेतनता सप्ताह 2025 पालन उपलक्षे और महाविद्यालय स्तर ओडिया और इंग्राजी भाषा वक्तृता प्रबंध लिखन प्रतियोगिता आयोजन करा जायतिला। एही प्रतियोगिता रे प्रथमे ब्लॉक पौर परिषद तथा विज्ञापित अंचल परिषद स्तर में कराई श्रेष्ठ विवेचित प्रतियोगी माने जिला स्तरीय प्रतियोगिता रे भाग नेइथिले। अनुष्ठित जिला स्तरीय ओडिया इंग्राजी भाषा वक्तृता और प्रबंध लिखन प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी माननकु आज अनुष्ठित सचेतनता सभा रे अतिथि माने पुरस्कार और मानपत्र प्रदान करथिले। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 27 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଫିସ ଏକାଠି ମିଶିକି ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଚେତନତା ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ସେବା। ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି ଆମେ ଦେଶର କେମିତି ବିକାଶ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଇଏ କରିବା। କାରଣ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବା ଶପଥ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ 2025 ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ସମାଜରୁ ହଟି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭାଗକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର କାମ ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ अंजु पृष्टि रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।